अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सूरतुल क़सस का आखिरी रुकू यानी 9 नंबर रुकू की तिलावत करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कद्दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उल्वन फिल अर्दि वला फसादा वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। मन जाअ बिलहसनति फलहु खैरुम मिन्हा वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ा الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون। إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق